Hello students, Choden, good morning, روش باش. Good morning, teacher. بله گله قطابیون، افریقیم گشنه کی بیجی؟ 67 موسى. Exactly, 67. موسى قربة وبما بإنجليزي بيجي سعيد يه سيارة هوجوتن. سعيد driving car. No, 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 no. We said Saeed driving a car. Saeed driving a car. Oh, oh. Repeat after me. People. What did you? Na people. بلا أحمد. سيدو داس مرتد بلوش ما أدابه. We say in English, Ahmed, English. I need go to the bathroom. مفهوم قال طلبوا bathroom. ده برينا أخوارته نوتشي. فوزن. همش فوزن عنده جاي. وانز حسيده. شكي بيجوا كده شكي تناجي أبا. Teacher tell very I teach you 100 times.